एमाने चेष्टा करिसेंती। आम यही वीडियो रे यही उत्सव रे आंके कौन सब कहते से विषय आम देखा कहीं एत जरूर होची एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उपर बना जाए मूवी को प्रमोशन करने को हेले ख्रीस्टियन लोक मान विरोध में दी शब्द न कहले मूवीटा प्रमोशन हम ना कहीं मूवीटा सेमती बनी यहाँ हिंदू भाई भौणी मानक इन्स्टिगेट करने ये मूवीटा बनाई से इन्स्टिगेट करने से स्टीर ऑफ करने ख्रीस्टियन लोक मान विरुद्ध में गोटे दुईटा पद न कहले मूवीटा प्रमोशन हम ना तो सेमती डेफिनेटली हो तो से वीडियोटा देखा जरूरी अटे से मैंने कौन सब कहते से जानवा बहुत जरूरी अटे तो से पहुँचला पर संबित सार कौन सब कहते आज ये वीडियो आम देखा आ पूर्वर आठी पहुँचला पर संबित सार लव भाई विषय किसी कहते आसतु से क्लिप रू आम आज वीडियो को आम आरंभ करवा तांको भी बहुत सारा धन्यवाद देवी लव भाई को बिकज पूर्व आम फोन रे कथा होइतिलु जे ई भलिया गोटे फिल्म आछि धर्म ऊपर से सुनी बहुत एक्साइटेड थिले आ अनफॉर्चूनेटली आज तांका सहित देख कौन कहले आपण माने सुनी नथिबे मु आपण मन को आउथरे सुनै दोछि धर्म ऊपर से सुनी बहुत एक्साइटेड थिले आ अनफॉर्चूनेटली कोन कहउछंती आगे मु बहुत एक्साइटेड अछि बिकज गोटे भलो कहानी भलो मुद्दा माने हम सनातन धर्म हिंदू धर्म को नै कि हम फिल्म टी चेष्टा करिछु सनातन धर्म हिंदू धर्म को नै कि आपण मूवी बनै छंते कहीं ट्रेलर को देखिक तो लगुनि ट्रेलर को देखिक तो लगुनि कौन सी सनातन धर्म विषय लिखा जाए रामायण देखिक आम जानूँ सनातन धर्म विषय अच्छे महाभारत देखिक आम जानूँ हाँ ये सनातन धर्म विषय अच्छे ए मूवी जो आप बनई सेठी तो आमको लगुनि कौन सी आपण धर्म विषय कौन लिखाई से आदिवासी लोक मान विषय अच्छी आठ सरकार विषय अच्छी से ट्रेलर देखिक तो आमको लगुनि पालक मैंने सेठी अच्छे पालक मान ख्रीस्टान लोक मान आपण मैंने बुराई करुँच आपण को तो आमको तो लगुना ये सनातनी धर्म विषय लिखा यू फिल आपन को लगुच सनातनी धर्म विषय आप कर सनातनी धर्म रू कौ गोटे भल कहानी आनिक आप बनई पारि था जदि आपण धर्म रे एमती किछि अछि जोटा लोक माने सुनिक अट्रैक्ट हेबे जदि आपण धर्म रे किछि भल विषय अच्छी से भल विषय को प्रचार करूना आपण माने कहीं आपण मान धर्म छाड़ी जाई न थांती आपण धर्म जदि सेतिक शांति आशीर्वाद सब कुछ भलरे अच्छी सेटा लोक मान को कहना आपण कहीं अन्य धर्म को जाउछंती से सब तो आम धर्म रे अच्छी आपण धर्म को आपण लोक मान को बुझातु प्रथमे भलरे से माने केबे आपण धर्म छाड़ी के जीवे नै धर्म विषय रे बनई छंती ख्रीस्टान लोक मान को विरोध रे मूवी बनई छ बोली कहना आपण माने तैयारी करिया पई आम सनातन धर्म हिंदू धर्म जो हिसाब रे आगु को गति करूची माने किछि संप्रदायर लोक आमर हिंदू धर्म लोक को कन्वर्ट कर दउछन तांको धर्म को तांको रोकिबार प्रयास हमर फिल्म माध्यम रे संबित आज्ञा जो लोक माने हिंदू भाई भौणी मान को तांको धर्म को नौछंती ताकू रोकिबा पई प्रयास करा जाय छटा ताकू रोकिबे सरकार को नुआ अधिकार दिए तो आ गए नुआ डिपार्टमेंट बनाई जोटा आमर एग्जीक्यूटिव जोटा जुडिशियरी आ जोटा आमर पार्लियामेंट अच्छी एटा गोटे डिपार्टमेंट दिखाई आम समिति सार को तांके जाइए रखिबे आपणकर काम रखिबार सरकार नहीं जुडिशियरी नहीं पार्लियामेंट नहीं तांकर काम तांको करेनि आपण पाखे एतिक जदि प्रमाण थिला नहीं कौटी गोटे बेआईन भाव में काम होते प्रमाण थिला जाइए देने कोर्ट रे सबमिट करते कोर्ट देखी था पुलिस स्टेशन को जाए पुलिस देखी था सरकार तार काम कर देखी था आ कहते ना मूवीटा कौन रियलिस्टिक स्टोरी उपर बनाई एटा वास्तव घटना उपर बनाई मूवी रे आशा करुँची आपण मैंने तारीख सहित जगार ना से व्यक्ति ना जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करुले से सबू आपड़ देवे बोली मु आशा करुँची रैंडमली एमती देखेबे ना बोली मु आशा करुँची आपन पाखरे थिला रियल स्टोरी उपरे करिसंती को जगार से घटना घटी थिला को व्यक्ति घटे थिला को तारीख रे को व्यक्ति एवरीथिंग डिटेल आपन मेंशन करिथिबे मूवी रे मु आशा करुँची केबे टू मूवी मेकर्स मान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गला
ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସରକାର ତା ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଭି ବନେଇ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ହିରୋ ହେଇକି ସିନେମା ବନାନ୍ତୁ, ମେସେଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରଖିବାଟା, କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାଟା, କାହାକୁ ଅଟକେଇବାଟା, ବେଆଇନ ଇଲିଗାଲ କୋଟି କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ରଖିବାଟା ସରକାରର କାମ, ସରକାର କାମ ସରକାରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଯିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ କିଛି ଭଲ ଅଛି। आपण मानक अनुरोध करी जे जहाँ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ନେଇଗଲେ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କିଏ ଲୋକ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇବେ ସେମାନେ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି କାଟୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 2022, 2021, 2020ରେ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଧ, ଡମ୍ବ, କନ୍ଧ, ପାଣ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଭି ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲାବେଳେ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ, ଅଭାବରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, ପାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜି ବେଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର, ତା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲା। ସେଟା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ଆମ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଧର୍ମରେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିକି ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ତ ୱାଶ କରାଯାଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଚରା ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର, ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଭରି ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଛି, ସଫା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସଫା କରିବାଟା ଭଲ ବିଷୟ ନା। ଆପଣ କପଡ଼ା ଗନ୍ଧିଆ ହେଲେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ମଇଳା ହେଲେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ୱାଶ ଠିକ୍ ଅଛି, କପଡ଼ା ୱାଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ତାର ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ହଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା ହିଁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ଏପଟେ ହିଂସା କରିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। जे कट्टर हिंदू हिसाब से गोटे ब्राह्मण पिला हिसाब से मु तो निहाती चेष्टा करी, मोर प्रयास रे आम लोक से न नियंतु, धर्मर लोक न नहीं धर्म में न मिशातु। यही फिल्मटी हूँ आम धर्मर